जय जगन्नाथ फ्रेंड्स, आपण मानकु आम चैनल को स्वागत। आज आमे आपण मानक पई केतोटी अनुचिंत वीडियो नै आसीछु। तो आ डेरी न करी चलंतु आजिरो अनुचिंत वीडियो को आरंभ करिबा। एहा पूर्वरु कहिनी जदि ए पर्यंत आपण माने आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहांती तो एबे सब्सक्राइब करि नेबा सह पाखरे सुतुबा बेल आइकन को भी क्लिक करि दियंतु। एहा द्वारा आमे अपलोड करूथुबा प्रतिटी वीडियोर नोटिफिकेशन जय आपण मानक पाखरे सर्वप्रथमे पहुंची जिवो। तेबे चलंतु आजिर अनुचिंत वीडियो को आरंभ करिबा। बंधु माने मने रखंतु, जो महिला मानकर नाक टिके चेप्टा से महिला माने सारा जीवन दुख पाइबा सह दुखिनी स्वभावर होई थांती। जो महिलांकर नाक देखिबाकू गोलाकार सेही महिला माने सौभाग्यशाली होई थांती। जो महिलांकर नाक बड़ होई थाए सेही प्रकारर महिला अति सुखिनी होई थांती। बंधु माने मने रखंतु, जो महिला मानकर नाकर डाहाण पटे कला जाई चिन्ह रहिछि से महिला माने लक्ष्मीवंत होई थांती। एणु एमाने जो घर को भी बहु होई जाई थांती से घर धन धान्य रे परिपूर्ण रही थाए। मने रखंतु, जो महिलांकर नाक लंबा से महिला माने सर्वदा स्वामी सुखरु वंचित होई रही थांती। मने रखंतु, जो महिलांकर नाक सरू से महिला माने गोपन प्रणयिनी होई थांती। एमाने केबे भी निज भल पाइबाकू अन्य आगरे प्रकाश करती नाही। मने रखंतु, जो महिला मानकर नाक अति गोजिया और लंबालिया होई थाए सेही प्रकार महिला माने सर्वदा कलह प्रिया होई थांती। एहा सह जो महिलांक नाकर बाम पटे कला जाई रही थाए सेही प्रकार महिला माने अति सौभाग्यशाली होई थांती। बंधु माने मने रखंतु, जो महिला मानक पादर आंगुठी लागी लागी होई रही थाए और नख सुंदर और समान होई रही थाए सेही महिला माने खूब शुभदायक होई थांती। जो महिला मानकर पाद दुईटी देखिबाकू कुल्ला परी होई थाए, देखिबाकू असुंदर और वक्र आंगुठी गुड़िक मध्यरे फांक थाए से माने जीवन रे दरिद्र होई रही थांती। मने रखंतु, जो महिलांक पादरे अनामिका आंगुठी न थाए सेही प्रकारर महिला माने कलिहुड़ी स्वभावर होई थांती और सेमाने सर्वदा स्वामीद्रोही मध्य होई थांती। एहीपरि बंधु माने जो महिला मानकर पादर मध्यम आंगुली जदि भूमि को लागू न थाए तेबे आपण जानिबे सेही प्रकारर महिला जीवन रे दुईटी स्वामीर पत्नी होई थांती। बंधु माने मने रखंतु, जो महिलांकर पाद चिकण होई थाए, नख तंबा रंग परी होई थाए, तळी पादरे माछ अंकुश परी रही थाए एवं चक्र चिन्ह रही थाए सेही प्रकार महिला माने साक्षात माता लक्ष्मींकर सदृश होई थांती। मने रखंतु, जो महिलांक पादर काणी आंगुठी भूमि रे लागी न थाए से महिला माने प्रथम विवाहित स्वामी को विनाश करी थांती एवं विधवा परे जदि से पुणी विवाह करी थांती तेबे द्वितीय स्वामीर मध्य विनाश घटी थाए। बंधु माने मने रखंतु, जो महिला मानकर गोईठी और पाद अल्प उच्चा थाए और पाद तले चक्र माछ पद्म और लंगल चिन्ह रही थाए से महिला माने राजपत्नी होई थांती। बंधु माने मने रखंतु, जो महिला मानकर मथारे रुम एवं सिरा देखा जाए से माने आजीवन रोगिणी होई थांती। जो महिला मानकर केश कुंचु कुंचिया और केश गुड़िक सूक्ष्म अत्यंत चिकण होई थाए सेही प्रकारर महिला माने सौभाग्यवती होई थांती। मने रखंतु, जो महिला मानकर केश घन कला हेई थाए और कुंचु कुंचिया होई थाए
ସେମାନେ ସର୍ବଦା ଜୀବନରେ ସୁଖ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର କେଶ ଲମ୍ବା ନ ହୋଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ, ସରୁ ହୋଇଥାଏ, ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ସେହି ପ୍ରକାରର ମହିଳାମାନେ ରାଜକନ୍ୟା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହା ସହ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଲମ୍ବା କେଶ ଓ ଚିକଣ ହୋଇଥାଏ, ସେମାନେ ସର୍ବଦା ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ପ୍ରତି କଥାରେ ହୋ ହୋ ହୋଇ ହସିଥାନ୍ତି, ସେହି ପ୍ରକାରର ମହିଳାମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଭଲ ନଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ହସିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସର୍ବାଙ୍ଗ ଶରୀର ଥରୁଥାଏ, ସେ ପ୍ରକାରର ମହିଳାମାନେ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ହସିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଦାନ୍ତ ବାହାରକୁ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଜୀବନରେ ଅତି ସୁଖୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖାରେ ମୁଣ୍ଡରେ ସିନ୍ଥି କାଟିଥାନ୍ତି, ସେହି ପ୍ରକାରର ମହିଳାମାନେ ଅତି ସୁଲକ୍ଷଣୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ହସିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଇ ଗାଲରେ ଗାତ ଭଳି ଦେଖାଯାଏ, ସେହିପରି ମହିଳାମାନେ ଲମ୍ପଟି ପ୍ରବୃତ୍ତିର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କଣେଇ କଣେଇ ଅନାଇ ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସ ଦେଇଥାନ୍ତି, ସେହି ମହିଳାମାନେ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରତି ମନରେ ଆକୃଷ୍ଟ ଭାବ ରଖିଥାନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ହସି ହସି କଥା କହିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଆଖି ବିଲେଇ ଆଖି ପରି ଦେଖାଯାଏ, ସେ ମହିଳାମାନେ ବହୁତ କାମିକା ଅଟନ୍ତି। ଏଣୁ ଏମାନଙ୍କ ସହ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ରଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ଫାଇଦା ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ମହିଳା ହସିଲା ବେଳେ ଦାନ୍ତର ଉପରି ଭାଗ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ଏହି ପ୍ରକାର ମହିଳାମାନେ ଚୋରଣୀ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ହସିବା ବେଳେ ସ୍ମିତ ହସ ହସିଥାନ୍ତି, ସେହି ମହିଳାମାନେ ଜୀବନରେ ଅତି ସୁଖୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କ ପାଦର ଗୋଇଠି ଅସମାନ, ସେହି ମହିଳାଙ୍କ ସାରା ଜୀବନ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଓ କାଶଘାତରେ ଦିନ କାଟୁଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଚାଲି ହାତୀ ଚାଲି ପଡ଼ିଲା ପରି ଝୁଲି ଝୁଲି ଚାଲୁଥାନ୍ତି, ସେହି ମହିଳାମାନେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ମୋଟା ହୋଇଥାଏ, ସେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଚିନ୍ତା ବିଷୟରେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଓ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବା ସହ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବି କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଶୁଭମୟ ହେଉ।